Hello everyone, welcome back to my channel Rumita's Lifestyle. Mayam ngasi ki video se di Abacus ki maram dani mayam Abacus sai basa mayam na loi khang na ram gani ko mama jingna especially khang ba helam gani macha school chapa mama jingna se Vedic mathematics samani maths samani mayam phaba maths samani angang gi tamakta mayam advantage le benefit le si angang 3 plus tagi tamba jare magi mind do develop orakani skill of pharakani magi brain develop tawagi da afaba maths samani magi focus tawanga mangani eye coordination tawanga mangani mental improvement orakani magi ajugi tabakta magi mind do active leni mathematic speed mathematic tawa calculation tawanga makani mayam asang asang ba lo ba calculation se ilai lai na tawanga makani with the help of this bits mogi tool se bits kawiya ba bits akoi maru maru kino tawado adu mayam dana tak to mina mo ilai lai na hajitagi ma angang oi ma hajikti brain se moi da ta inagi angang thuna higandori mi duna haji angang pi idagi hajik sigi se takpi ati jamna kana ba podamani dagi mayam khoya da su pamani school da su subject jawrabani dagi sigagi su mayam angang jingse ko hajiki parents jing di school loi baga to pasu thai dana ko extra curriculum haina bagi tamakta dance music mayam game mayam su ko music chess kai ka mayam thabani natra to thabado sisu mayam na sisu thana re sigi jam haji high demand rei mayam kai gi no habi segi maths se afaba angang da su jam kana ba hayeng moina UPSC exam thagera government gi exam tharakpada su help orakani mayam si se magi calculation do magi brain do anything sharp legani dagi memory do magi sharp legani do na segi maths se ina haning badi akoi gumba middle class people ne ko oja hare oja haji tuition tak ba oja gi dise advantage amani se ama tawsaladi jamna kana ba oigani plus housewife educated class 10 12 heirasu jam high degree darkar ta de mayam se tambagi ko ilai lai na angang se ilai lai ba pot ni se iloi pulamak na haini tamadi dagi dum part time tauge haina khanba jumda pham na income tauningba ko income id passive income la di loi puna mada kana bana tani paisa kana da mathau tai da tra loi puna ta paisa se darkar tari ni tra to ilai lai na jamna su investment chang da ba oi da ba dagi jumda pham na paisa tan ga hidi se afaba platform amani mayam sigi course ina research tawagi matungina 15000 lauri 15000 se one time amukta pi da sujaya ba 17 2 installment da pi daga nang 8000 pi gara 7000 pi gara remaining the next month pi da sujai the sigi afaba benefits earning and learning tawba jani mayam hajik nang tamme dana course ama chapter ama adu chapter ama do ingang da loi puna mak tak tuina te ba chapter ama duna 1 week extend tawba jani mayam nang asi tamure nangi tambadugi paragraph angatang angang jing da tak toini kegino moi su kuina phamjada di angang ni na punga ma phangba se moi gi tamakta mayam ni focus tawa ngama oi duna khatang khatang tak toi mi na earning and learning ni moi dagi nang angang ani ta phanga su ko 6000 ni sigi charge se angang amada 3000 ni aba sigi course ki charge se sigi angang punga mada manga khatang student tak pada ba 3 5 is 15 lai ko 15000 num lai ani adugi pesa duna nang next course ta dum pi da di lore tham dum nang nasagi pesa na dum sing da yani sigi advertise si haji kan di digital world na nungare WhatsApp lai re group lai re dugai do advertise to bajai daga gi nang gi banner lai advertise to na ba Google da search to ga mi am phangani du advertise to se maga banner se maga mi on da su khangan ba to bajai ko duga gi sigi tamba se mayam area gi matungina lai re offline so available lai online so available lai offline sina chow city da katang town gum da chaladi course to online nang search to di Google da phangani siga Abacus training center lai lo chalaga tamba jani natraga online da su course provide to with online da su zoom da tawlaga download tawlaga moina dum taksal gani kamai ta gani hana dugai jum online da su tamba jai mayam sigi afaba facility ni hajik business ama ta uge ta 1 lakh 2 lakh mayam ta lakh ki mathak tani mayam sidi below 20000 dagi nasa su heore oja sidi tak pasidi afaba thabak suni ko novel thabak suni se suna sana su heore duga gi student amam ani bu phanga ba mayam student num sanorak to ni mayam jam tak ta su punga ma ek tap ta aga punga ma nung thin da tak pada di kyam oira pung ngang tara oidi 30000 num lai na mayam dai haira kan nang certificate to course to tamba loira kan da
स्कूल अनकपदा स्कूल मंगे एरिया दा लेबा स्कूल मैम दा चलगा अप्रोच तौबा जाय मैम आगे सर्टिफिकेट एबाकस की सर्टिफिकेट पायरदी इलाय लायना चलगा आगे एक्सपीरियंस लै आई अंगांग ताई हाइदी 110% दी अफबा स्कूल दम लौसन गी ने दरकार ताबददी को सिगी एडवांटेज अमा लै सो सतने अना हाइनिंग इसे मैम इन्वेस्टमेंट लिक ना तौरगा पैसा कमायना कमायबा जानी हाइबसे अर्निंग कमायना तौनी हाइबसे दो मैम दा इना खंगनिंग ना शेयर तौबनी आइगे नॉलेज खतंग दो आइगे सिगुम्बा इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आइगे चैनल ला आदि सिगुम्बा वीडियो से आई थांगलकनी इन्फॉर्मेशन नोइदा इन्फॉर्म तौबा दुमाय इन्फॉर्मेशन वीडियो खरा आई दुम अंगंबा अहैबा खरा आई दुम शेयर तौजरके मैम इम्प्लीमेंट तौबियो पैसा स्ती कनाना पाइनिंग देखो पैसा की मखुन मैम लै मैम को अखंगबसु जाऊंगनी खंगदबसु जाऊंगनी खंग ने इम्प्लीमेंट तौदबसु मैम ने दो आइगी सजेशन दी प्लीज इम्प्लीमेंट तौबियो मैम को पैसा फंगबसे दुम नुंगाइत्रा को मैम तौनिंगबदा तौजारे डिपेंड तौबै दरकार लेते ऑप्शन मैम लै थबक मैम लै मैम सो मीना तौनिंगदबसे तनबा कैनोसे सिजे जाम फत्तबा कैनो अमनी सो आइना हाइनिंगदी आई सिगुमा इन्फॉर्मेशन वीडियो इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैम दा इपुरकनी मैम वॉच तौबियो आइगे वीडियो से so thank you so much everyone for watching my video so keep watching my video everyone thank you have a great day